kanko woni pehinorɗo bomɓe ɓen. Satan a tout le stratagème. Déjà il demeure le stratège des mécrus. Adjuman seytane hiko bonɗo. Wallahu fi dawrihi muntaqimu kulli man sayyara muhjatahu kabsha dahiyati iblis. Allah non kañum kadi sa tewtike seytane o stratège jo o ƴettirteɗo feere minni lahu kullul istiratijiyu wa huwa al istiratijiyu. Tu vois, sa tewtike noon seytane o ɗaɓɓirɗo mo bomɓe ɓen ɗaɓɓirta pehe, kanko Allah kañum kadi ka tuuru mum muntaki mo lettay kulla man sayyara mawjatahu kala wattuɗo wonki munkin kabsha dahiyati iblisa o waɗi ɗum ngaari baalingi seytane layyoto. Kala mo jaɓuɗo seytane jiiɓiti ɗum Allahu lettay on tigi. What is stupidity? Fato ya ledi ɗum ko dahuya naara. It's a craziness. What is stupidity? ɗum ko jofoyagal. Allah à son tour se vengera de quiconque se fait le mouton de sacrifice de Satan. Nin sabayi makononna an do jaɓuɗo seytane jiɓituma on ko nin se molanade habbima. Nkoro Allah pereseninte koto ntara Allah mubatahi Allah heñaki de watta yila Allah para peresininte de Allah pereseninte ntara Allah mubatahi koto Allah hauja. Mon frère, Dieu n'est pas pressé. Wa nikmatu tan tabihu ala nuyairi lette den de defay hoore majje hewre giitun to sokun Allah hawja ko hoore giitun to sokun yotta gongol lette den moƴƴinto doy ha sikka an a daɗi o wata de bandiɓe ɓe sikku annama numillahum hayrul li anfusihim wata ɓe sikku bandiɓe ɓe ɗum na fusoɓe cuuɗi ɓe mawnintini no hunƴi no a ñani no boni cenɗe ɗen fof no wuddi cenɗe ɗen fof ko ɗum woni bandi saliɗo ko yeeta kon. Donc lettugol on ɗon on ko doy préparorta et la vengeance se cuisine à petit feu. Wow, Allahu laysa ajilan, Allah heñaki bal ajjala kulla shay'in wa huwa al-qiddisul khani. Allahu yimo waɗani ko woni wo dele happu ko woni wo ko woni goy wa huwa al-qiddisul khani ko kanko woni patron jo mo haajaka e ballal goɗɗo ngal o haajaka e ballal goɗɗo ngal ko woni kullu ma arshadana Allahu wa rasuluhu ilay fa manfaatuna dunyan wa akhirat ko Allah woni e yamirde ye waɗu ye o inna yen accu fop ko nafa men adna e laakar a watta ɗo layya yorna poccitewuna ɓano ya Allah ayna huwa on to woni tifa la yakulu o ñamata laysa insana ina o tagaɗo ma hulika maktala ka o tagaki o tagi tagaka o tagitaki ayi na kanko hajjanoyta na kanko ittanta zakka ina kanko ittanta sadaka ina kanko wiyaɗa wata mawnintinano kanko a nawrata ɗum ɗon ila don so ya masejina fama muno an ko townitiɗa wodo a wata nawde ɗum e Allah ko yen hejju ley ga kanko tu vois non c'est ça. Donc, Allah n'est point pressé. Plutôt, il accorde un moratoire à toute chose. C'est le patron souverain. Abid gari nataka min mar'a janahiha wa aftimha litanja. Musitwa awajoto doba, awajete doba, a okkorowo ba, a okkorte doba. Wodi wonki makin ka genal bewre makki ka kinyamata don woddinki don entuki. Sala no ɗaki waɗugol koki yamirma kon hiɗa andi goyanko ki wonma yamirde kon ayi hiɗa andi bonkiki wonduɗaki min kallan andi bonkiki mi wondiki geru enta wonki makin haraki yahali ka aynitirde ka genal ka pukiri tu vois kaki ñamata ɗon considére koki nagge ma mbewa wata naɓuki kaki ñamata ɗon pottinki ɗon wata jaɓu al ashbu ka pukiri ndi won ɗo wata jaɓuki yaha ɗon. Ok minni abid gari nataka min mar'a janahiha waftimha litanja min hibali iblis fiya daɗu banne mo seytane waɗantama on
woɗɗi wonki makin e kaki genal kaki ñamata ɗum entuki éloigne ton âme de la prairie de sa délinquance sève-la afin que tu sois sauvé des girons sataniques. Don't hesitate at all. Ikana hésiter. Annafsu jamihatu wonki ko hanɗuɗum isan ɓayno wonki no hanɗi atmisha ɗanninki wa shallilha paralysuki hara tere makki o memmintako wata harrak anta an non memminoɗa kono a ɗanninayi bonnay fi handere wonkikin paralysina wonkikin an non heɓano memminoɗa. L'âme est capricieuse, alors anéantis-la et paralyse-la. Et toi, bouge-toi. Attigne bonnu programme wonkikin. Atokon sang. Jibitu programme wonkikin. Finni dali satu jarridul munadola litata ahala. Kander jugol folo tiro woni ballon. Woni ko woni wo, woni siko folo fu bagol, woni siko folo lansagol, siko woni wo ko woni a geray jiɓitamo jippirta on fi ayya qualifio adversaire joma on fil nidwali ka folo tiro fil birazi fil nizali fil mubarat ay a geray satu jarridu a jiɓitay almunadala mo folo tirta on litata akala gerat tu salsil hupilamo jiɓitiramo bifarga atika tactiquement on. Aïe, litata akhala fi aya fol. Au derby, tu vas disqualifier l'adversaire pour que tu sois qualifié. That's it, Koro. Wabita masuki kabil inzari wa kaunika mazuran tugaddimu saubatan batatan wa tartawi wa tantahil. Ko sa jati ke wajuji Allah din a consideridi a woni maƴuɗo anuɗo ko honno Allahu waɗatama ɓay ko a bonɗo ko ɗum waɗata ha présenta tububuye mo a fillitotako moɓitoɗa pottitoɗa bonkiki wimi wabbita massukika bil inzar wa kaunika mazuran tuqaddimu thawbatan batatan wa tartawi wa tantahilu o sa catike e wajuji ni ara wiyali ha yandi min mi ha jakayɗo min komi kaarijo min mi sumoyta wa kaunika mazuran ko sa woni maƴinaɗo ɗenƴiniraɗo wajuji ɗin tuqaddimu sawbatan batan ko ɗum waɗata ha adda tuuba tububuye mo a fillitotako arayna tubugol fillito kadi bonna wa tartawi ko ɗon moɓitotoɗa wa tanta hilu pottitoɗa bonkiki. C'est en saisissant les avertissements et en étant alerte que tu présenteras un mea culpa sans bis repetita, que tu te rangeras et que tu te démarqueras. Si kataro, si kemakui, brothers and sisters. Kono mo ala jaka, wonu mo nyaundata on, wonu docteur johore ma on, wonu docteur johore ma on, hara ko an nyaundata on, parce que da andi, ala ko ɓuri andude bonki ma kiwa, ma min miɗo andi so tawi komi naafigijo, si komi janfotoɗo, si komi añanɗo, si komi hunƴuɗo, si komi wudduɗo, fof hilan andi. Donc yomi wonu docteur johore an on, yomi wonu nawnuɗo an momi ñawdata on. Lan yahukka jildaka mislu zufrika. Ala ko ŋañirantama gurima allazi yuakiluka feɗɗo wiwama on mislu zufrika sifa feɗango mango. Tawi yo goɗɗo ŋañane o ŋañay ka feɗɗatama ɗon o woopa kono siko an tigiri ƴetti feɗango mango ŋañi ka a ŋañay kisan ka feɗɗatama don siko an waaji hoorema ko an ñawdi hoorema eɗa ɓuri andude wonɗo wo ka nawnare ma nde woni awa ko ka feɗɗatama ɗon ko ala ko wawata ŋañirde ɗo wa feɗango mango. Tu vois? Ok. Benni, like your nails, nothing can pinch your itching skin. Like your nails, nothing can pinch your itching skin. Ala ko ŋañiranta ma ka feɗɗata ma ɗo wa foɗango man. Ala ko andi bonki ma kin ɓurma. Sois ton propre patient. Rien ne peut comme tes ongles gratter ta peau qui te démange. Lan yahukka jildaka lazi yuakiluka mislu zufrika.
kono de anta dani fun watti bunnaji ulada ariya hisaydaliyatika Allah anko a nawnuɗo lekki ñawndu himakin hino ka étagère ji pharmacie ma anta dani fun watti bunnaji ulada ariyahi saydalatika. Tu es malade et le remède efficace est dans les rayons de ton officine. À la corocidron, à essayer pensant. Ajilhu wada il masraha awil khanata. Yati nyaundugol wonki makin yettu lekki kinka étagère ji ka rayon ji ay rahayun ko rayon wiete arya rayon ji yettu lekki maki yatti yettugol lekki makin ka rayon ji ka étagère ji pharmacie ma bay ko woni docteur jong e pharmacien jong terta da wadugol fijindaru famin kinano Allah hida moƴƴi awil khanata ma tertoɗa magara andu a daɗali tawo awata antese Allah jamfala en wawata jamfade Allah wonmunoma Allah jamfade. We can't cheat God, brothers and sisters. On ne peut pas tromper Dieu. Ajilhu yawnu yettugol étage ka étagère ma lekki ñawdo yima ki ñawdoɗa wadda il masra tertoɗa waɗugol théâtre ay woni waɗugol théâtre ida wawi wujjitade ko fungiti ka yeso ma wona a furɗi ma furɗa waɗa ko ɓawli ayi wiyeya ko ɗum woni théâtre arana gonga awil kana tertoɗa koma bori ay koma bori tigiri million koye nene goto baba goto guine ɗo lagin guine tun fan koma bori wo ko haala wi ɗuɗum ko maninkano tu vois ko haala maninkano ko ma bori bori koko ɗuuɗi kon tu vois on est d'une même famille. Albari yuraki buka Allah do taguɗo ma himo aynuma. Accélère les soins intensifs, boude le théâtre et le populisme. Le Créateur te surveille. Shaitan no abidullaka. Shaitan no jikchani ma fiyon jipir. Et satante o zage. Oh my people. Inta hij jadata ihtidaika liyakuna al-firdausu mahatta toka. Ni jokku boulevard ɗatal labangal peewal mangal andi boulevard ko ɗatal yaajungal ngal fleur ji waɗa e mu'um jokkungol ɗo laawol liyakunal firdausu ma hattataka haraka garoyta ɗon parking ma on ko ka aljanna ko an naɓata hoore ma ɗon goy ninni en tertoto wigol ɓe saykuɓe waliyuɓe wondema ko kamɓe e naadata en aljanna ɓe intervenanoytani ɓe suusata Allah ɓay ko amɓe ko ɓe fewi ɓe intervenangol bondo ɓe fodata en ga kadi wondema ɓe naada en aljanna tertoɗen ɗum de tertoɗen teddinen ɓe toftoɗen ɓe kono wallahi goto e maɓɓe ɓay hiɓe hula Allah suusata fodude wonde ɓe intervenanoya en ka Allah kamɓe ɓe huylota ko hiɓe rewde Allah daiman hiɓe hoori an hiɗa lappa maaro e haako ha sula daiman an hay waɓutuji ɗin a heɓataɗi wiya an hiɗa humi e kaarijo wallahi haray a faljini hoore ma wallahi billahi inta hiji jaddata ihtidaika jokku ɗatal labangal peewal mangal liyakunal firdausu mahattataka fiyo aljanna wonu ka garoyta ɗon. Emprunte le boulevard de ta droiture pour que le firdaus soit ton parking. Beyond of sweetness ɗum ɗo no ɓuri ko weli kon fof welde c'est au-delà des délices ɗum ɗo no ɓuri ko welde kon fof welde tuma tawi on tigi yehi ka aljanna ko hoɗi ton ɓayle ko an naɓata ɗon hoore ma diya dande ko weli kon ko ha ɗon haaɗi asugutu laysal aktara wa ibaul in bi'asi ba'dahu huwal aktaru. Yanugol hina masibo feƴƴitungo ko salagol immagol ka yani ɗon woni masibo feƴƴitungo ngo a bonni Allah daali tuubu lawmi accane ɗum kadi noon de koko waɗuɗamo ko naa ko tampinɗa jama on kon de ɗum ɗon o accantama de yanugol hina masibo feƴƴituɗo ko salagol immagol ka yani ɗon ɓuri wonde masibo a bonni a sali tuubude a duumike ɗum a hoolike goɗɗo goo kañum a ñeñinayi waɗa wona ɗon nuhut zati jokkuɗo haaju mum ha on ɗon lumbine ko a bonɗo wallahi gasata lolu moy overgrave ko ɗum woni ko ɓuri wonde masibo kon. Le pire n'est pas de tomber, c'est le refus de se relever qui est le pire. Filibali wodi tantañinara ko paljol molanagol. It's a big mistake, brothers and sisters.
la tasikin najaha wa huwa laysa ba'inan wata holo de adadai dadu gongol de hina pellet pay haray hina ya holo adadai wonde pellet adadai geru ana ko ɗum woni goɗɗo yella nelaɗo sallah sallam maki wowata goɗɗo yelo maayugol yo geru toujours ɗum e wonde changeata ko turi e allah on yo geru toujours do o ana ko mayde nden ɓadimo kon ɓay gaɗa toon sofoyay ne sois pas sûr d'échapper l'enfer, ce n'est pas évident. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki hino ani annaba ɓen fo mo be mako yay hino ani no hisira Sayyidina Umar, les pionniers de l'islam, wartani be dine l'islam, ben tofti Muhammad sallallahu alaihi wasallam be maki tunda wal mabben nanangal si tawtali nyamangal ka aljanna wo ben haray be holaki be dada an ko honno holir do dada ko fiya hajjoyi ko fiida wadde itikaf o dun tu yonata est ce que kuude maden ton hino moƴƴi nder ton est ce que ina yingo wonɗa waɗirde han duniya yebban atelon ha aduna on lannade o holnotako wata hoolo sa hoolike tun cheytane ardantoma wonde han a daɗi a hooloto tun cheytane arane ɗon o rewanima watta ahubu la yurda jalu prépara gongol noon maƴantake ni wi'a hiɗa préparade tum mi wowli ɗo wiminano yo wi ko ɓay komin ɓe compaya min waɗay birinci minni jakkatu fuufete sottine dute fitette fute na ya maƴude wodi mon frère a wigol waltu bubuye a prépare to law na ya hu ko boni ko ngaka mili molu futuro ngurdam ma ya tubay don tu vois Allah dal alana e ko joni non tatubu tubata tu vois la préparation jamais ne s'improvise fa indama jara'ata taz'ar ko tuma holiɗa wondema an ala ko hula hanuɗa hulte c'est quand tu n'as rien à craindre que tu as tout à craindre idia tuma menna kotila c'est que si a weltike e sa'i a wi an probléme heɓatama wolon ko yi soronna wolonde ko ɗon noon probléme on wawata hendade ma e ngal ñallal ɗon ko ñande sikkuɗa a heɓata probléme wo ko nden ñande he wawata heɓde probléme min yiidiya tuma menna kotila wolon ko yi soronna wolonde jid hissata karisatil hisabi geru anda holoɗa wonde dargal ngal daroyto samawaji ragal yalla de accu hula Allah de dread God et peur de Dieu hulu Allah gahu Allah yara silan Allah nye et l'intuition de la délicatesse de l'audit kasirita ahuba lima adika waj'alhu kafahaka ɗuɗɗin prépara nagol ka hotata ɗon waɗu prépara gongol wakku e ko wartantoɗa ka aduna gago fanabaha tun ɗum dow ko finere ko ɓuri finde tagge fo ngon fof ko anduɗo ko tagira ko fii ko yo rew Allah o rewi Allah o ani si o daɗoyay kono no wiruɗa an joni gasanima handu haray gasaɗi maximise la préparation pour ton retour et faire d'elle ton rempart c'est malin qui a les Kota Nara, it's smartness, brothers and sisters. Man al-Khanu salwa izi sayakbalu hukum al-Qadi. Wo kala bugiti do waju to don kono jabay ko nyawo won kondanata mo kon dum kan o jabay ki wo mo nananali soppo siro wo chebe o nananai soppo wo pide. Quiconque sous-estime la cadence du prêcheur acceptera la sentence du procureur. Quiconque sous-estime la cadence du prêcheur acceptera la sentence du procureur. Wama tun jokkutun wata jabu ko wona da yetede kon. Utrukil taqarruza was in shaytana bi imanika billahi. Wata holo do a daɗi terto ɗum
geru folira seytani ko hooliɗa Allah kon tawa ko a droguiɗo o na drogue dey o kom c'est la métaphore na o drogue ɗo ko hoolagol Allah wonde makko kañum gaynata ko woni wo geru ɗum ɗon tawa no wembuma okkorma doole ha tawata a foolay seytani. Cesse de te béatifier et influence Satan par ta foi en Allah. Dunia soma dalu kasiya de bimbiji aduna ɗin dey hino ɗuuɗi ndaare e zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam goɗɗo o rewno Allah ha fewti fewndo ka o mayata ɗon tawi ko waliyujo hoolorteɗo kanko woni al istiratiji woni stratégie kanko ƴettirde feere ka diina ko hewti ka o maya tun onni yoɓe addamo alquran on ɓe addinde tun onni kazabtu kullama fika mi fenni kala ko woni e maako ay goɗɗo kadi dans le même village e nden gonɗon hoɗo tigi goɗɗo no ɗon kankadi ko catholique ijo o inni yoɓe ɓayewti ka o maaya à la même minute o inni wo yoɓe addanmo e alqurana on ɓenni alquran ka bible on wonni alquran on ɓe addi nde ha ɓe gayni o inni saddatu kullama fika mi validi kala ko woni e maakon fop ko goonga. Tu vois, ɓe hewtini nelaɗo mahaki en toute chose il faut considérer la fin. Aqibatul umur tu'tabaru ko fempiji ɗin considéré ɗa o fenni alqurana on na ɓe mo ka berɗe ɓe wiɓe alqurana na gonga ɓe ɗoɗa o gongini alqurana na ɓe mo ka berɗe wiwɓe alqurana ko gonga ɓe. Tu vois donc alaka hoolo ɗen de wela fiide ay oɗa hari o rewiray Allah yingo e mawnintinare e bewre e gañanede e hunjam tu vois iza tashaabati turugu inta hijil wasatiya si tawi tun ɗate ɗen ɗuuɗi jokku hakkundewal ngal ɗon kon a majjoyta loving God brothers and sisters yiɗugol Allah yiɗu ɗoftagol Allah yiɗugol Allah taw yiɗugol Allah no wele yiɗugol Allah na wi ko tun o hibbula miɗo yiɗi Allah bitan fiisi awamirihi ko exécutugol yamiroje makko ɗen en exécutant ses injonctions en évitant ses décommandations. Tu exécutes ses recommandations et tu évites ses décommandations. Loving God, my brother, my sister, my cousin. Quand les rues sont adjacentes, empreintes seules du centre. Imuloyema, amajata go sa joki hakunde wangal. You won't be lost. Amajata kun razina banu adama wonu mo rere da. C'est que mo handa fi aduna wonu sabira munyido wa huma ibadatani angar nderera ko e muñal ko dewe ɗiɗi non. Be humble, be patient, be cool. Iyetema goro, iyere la ji. Sois sobre, patient. La sobriété et la patience sont des vertus. No maya ani juya mani nderera ko e bonki moƴƴa. Fon soro ko be mi heɓa fonta sara be mi yotto ko an ko mi accata haray gasali tu vois fon soro be mi heɓa andi a rere ɗi fonta sara fo mi yotto andi fayin a muñaki wa kun mutabassira tagallubati tahari geru taskoɗa changement ji aduna ɗin wa takhalu lillahi litumina bihi wa tattaqihi minni wa kun mutabassira taqallubati dahar watta yila e ko aduna changeata kon ndaru tun ko Allah faala wo o waɗata fa'alu lima yuridu mon frère watta yila wata khalu lillahi ndari ko Allah intervenata tuma ngeri hara wiyama mata nasrullahi gonde ballal Allah ngal arata ha deƴƴita kadi ta réponse e ɓaaki ko fewndo ɗon noon o innata jaaltu li kulli shay'in qadran mi waɗani ko woni wo dose ajjaltu kulla shay mi waɗani hunde ɓe délai tu vois ko woni qahar fooluɗon alwahidul qahar goto fooluɗon soit constatant des manifestations de la vie de l'intervention d'Allah pour le croire et le craindre. Kuzihitizaratika bukratan yettude pehemaɗe law ayange sheytani ɗon ɗo reppi. Prends toutes tes précautions. Jona kafisa ko hittingol ngol yawi. The sooner is better, brothers and sisters. Akhi, kwa hiyo musitwa atazunnu an satanfauka khairuka iza ana intigaluka ida siku de jawdi mandi mbay ko a bosjo ndi nafete si hewti kamaya ayali hay docteur mayay. Crois-tu que ta fortune
t'arrangeras lorsque ta révérence tu la tireras. Haysida huɓɓuri Ronaldo biji Allah dey hajaka e ɗin piiji aw tahasibu anna ma'asharaka yuhadhiduka isi su'alu yukhriquka kaɗa sikkude gorol mangol ɓay ko a seeleyanke ko a ururo mo compaya ko a yette sojo ko a yette barijo kayiɗa sikkude ngol gorol ma bunginoyte tuma question ji ɗin loƴatama ka gabruma. Espères-tu que ta tribu te percera lorsque la sanction te percera? Non di ban sanfala ba itese ala janfala la yanfa'uka shuhuruka wala shummisat shuhuruka. Wo ko lolluɗa hiɗa anda kon ɗum nafatama hay wallaw shummisat shuhuruka hay so tawi lewru ma ndu wattama nangue kadi hara lewru ndu wattanama ma nangue ɗum nafatama la yanfa'uka shuhuruka wallaw shummisat shuhuruka. Ko lolluɗa ko wonɗa célèbre ko andaɗa kon nafatama hay si tawi lewru ma ndun wattama nangue. Ayi, crois-tu que tu vas profiter de ta méga célébrité lorsque l'enfer tu vas l'habiter? Dunia te yorodi, nkoro ikodi, ne compte pas sur ta progéniture alors que ta dépouille est pourriture. Haysi darja hida buri messi hara hakke chuchal hida fesi. Life is never perfect. You just be correct. Si tu ne stoppes pas ta délinquance, alors attends sans doute les conséquences. Punishment is bad, so don't be sad. Sois ton propre patient et observe le quotient. Nothing as your nails can crash your itching skin. Suis la bonne rive et le vertu tu le rives. Allah dété Dieu fait, il méfie Allah fait. Demain, les châtiments seront terribles et exhaustivement pénibles. Mihiyomu alara, inaka nemu nara, mosite alama, fankate mola. Tes signaux sont rouges, il faut que tu te bouges. Amma garibin andu do ko neɓata satakunu makyuban a faɗɗete faɗɗere mayde wayakun laka masmunan ɗum sattante noon coggu. Amma garibin satakun makyuban wayakunu laka masmunan. Très bientôt tu seras comateux, cela te sera coûteux. Fawran albabu yumalu no faɗɗiraɗa wonki kin sorta bafangal liƴe wala shay'a huna yuqalu. Fawran albabu yumalu wala shay'a kalu bapangal liye hay fus wawletake wiye o mayata. La porte vite inclinée et rien n'est décliné. Al malabisu tukhla'u wal makarihu tuksalu. Allahu akbar. Ko don conci maɗi bogolanji maɗi VIP ji maɗi veste ji maɗi ko on ɗi portete bonɗan ɗan idde les vêtements ôtés et la dépouille frottée wal hintu yudhanu wal kafanu yudaw ko ɗon tiri wujete kasange on watte la crème appliquée, le linceul plaqué, fariqul lillahi kazailun ahadisu lahu wa makisun. Kodon kisambe ittata groupe fi yahugol ka kaburuma midu hotti non bene bataton. Une équipe pour ta tombe se détachera et tout elle tâchera. Kullu yaqau ma'an la baki taman. Fo watday leybe makiyama ka nde kaburon no jase pide moƴƴine fof yaaday a heɓata no wullowo ɗon hay gonɗi tigi tigi naafi ƴiiƴa tentisi ko sifa oustad Amit miskino maayi tu vois. Tout ira concomitamment et surtout sans retardement. Wal jawalatu tarinnu ko don téléphone din portable ji din sonata walal jamaatu taqillu jamaaji din kadi fantata wal jawalatu tarinnu walal jamaatu taqillu. Sa sikki do wonde masa maayi e lum makiti labbe waɗata lumo popo dara ma piili mini waɗata a fal jibano adama ko haaju mum jokki les morts on tort les faunes crépiteront et ta mort ils l'annonceront wa kama anna jami'a tajriyati rihilati shamilatun al jissatu la budda za'ilatun ɓayra noon tawa kala la buddaji formalité ji voyage mo fokkituɗa mo a artoyta on timmi ɗo dey kunkofuma an Abdoulamid feere wo ala ko yalta e woni ina ya préparé makki yeɗa lutta ton comme toutes les formalités sont réunies ni alate ici ton séjour est fini.
al aitamu wal armalatu mutawahhimuna la shay'ahum qadiruna al yatima e kengu hara hiɓe wembi kono hay fusɓe wawata ɓenna baben e usta baben on ceernami don accay men ɗo ko ɗo wonɗon men accude minna hey mi falano wonden kono patron on noddilan al qiddisul khaniyu al qiddisul gadir le boss man salu man sa mangi ka mangi le chef de chef o noddilan be mi ya mi falano ne udde on pay koy kono feere alami fo lama. Orphelins et veuves paniqués puisque vraiment choqués. Wala yali ba'da tazini illa ma yusamma takhriju. Hay fus hikkitata sa makiyama mo wonda sihina yal ko wiete yaltingol ko nede yawde ha yaltine yaltine. Aïe. Après le chamarrage ne suivra que le démarrage. Fatata tadandunati takhruju ya Abdul Hamid wa abadan huna la tadkhulu ya Abdul Hamid. Kokali umango solo ndu yaltata donon anati tata. C'est sous les vrombissements du régulier Airways que Abdul Hamid sortira et si jamais il ne reviendra. Walhubutu fafi matari khairil ahyai wala yus'alu anta min ayil ahyai. C'est sous les vrombissements du régulier et l'Akara Airways que tu sortiras et si jamais tu ne reviendras. Min walhubutu fafi matari khairil ahyai wala yus'alu anta min ayil ahyai. Jippo ya ka avion ande ajawi avion régulier la Akara Airways aéroport piston ko wonoita ko ka quartier ka cité be wura ko aéroport be wura jippo itoda alande ta ke non don ko e leñol hongol jeyala dum ala ton l'atterrissage c'est au tarmac des non vivants ici tout détricoté tu seras tissant fa istinadan ala amalika tuwa wala huna anil fahishi yufa ko tippude golle maɗen lojeteɗa no ɗa aljanna no ɗa jahannama sa jaɓuno waaju a huturi a famintinaki an oustad Abdoulhamid wonde ma hiɗa moƴƴi tawiɗa boni naadeɗa aljanna si tawi noon ko a bonɗo da famikino a trompotono Allah no korma darja hum e gandal hum e lollugol ande a bewi Allah frappama naadama yite c'est tout. Fa istinadan ila amalika tuwa ko tippude e golle ma de lojeteɗa wala huna anil fahishi yufa bonɗo yaafetake ɗon wiugol dey min on sayku ɓen cernoɓe waliya ɓen surdi on tigi o yaaforde sabu ɗum yo taw o waɗuno kuuɗe moƴƴe sina ɗum Allah dalani hay Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo wata torano heferɓe ɓen yo Allah yaafo ɓe ɓayra a hoolike wonde makko sumoyoɓe. Donc ɗo kadi ɓay woni on tigi ko bandijo o fellituno ko bandi mo jokki ɗum tun wato sikku goɗɗo goo waway mo dandude ɗon. C'est au prorata des actes que tu seras logé. Essaye de ne pas être fauché. Rabbana atina fi dunya hasanatan. Allah ntorike ma faali men ko faalaɗa kon fiyata faale amen on fayodire faale ma o ayru faaleteɗo faaletake faale on faale feewa si feewodirale faale ma Allah jokki men ko jokkuɗa kon fiyata ko min jokki kon jolkitoy ko jokkuɗa kon ɓay jokko o jokkata jokkande nden jokkande jokko si jolkitike ko jokkuɗa kon rabbi man salu mansa ko Allah yo bosjo mi torike ma yiɗi men ko yiɗɗa kon fiwata ko mi yiɗi ko ronku yidude ko yiɗuɗa kon ɓay yiɗo o yiɗata yiɗande nde yiɗande yiida si nde yiidale ko yiɗuɗa kon ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.